आती थी ऐसे जैसे बंद कमरे में। एक आदमी ने जान का नजराना दिया, अपनी जान दी, खून दिया, बच्चों को यतीम किया, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता उसने हमार किया, तुम्हारे कांटों को उसने अपने खून से उठाया। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख का मुकाम है, एक मर्द कलंदर को तुम सलाम तक न भेज सको, एक मर्द कलंदर की जान को तुम रायगा जाने दो। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस का मुकाम है। मेरे भाइयों, लूटने बसने वाले भाइयों, मैं स्लॉ में रहता हूँ, मेरे स्लॉ में पाकिस्तानी नाते होने के नाते से मेरी अकीदत का आप ये अंदाजा लगाएं कि स्लॉ ब्रांच मेरे घर में बनी, स्लॉ ब्रांच का इजलास मेरे घर में हुआ, स्लॉ ब्रांच का पहला जलसा स्लॉ में हुआ, मैंने अपनी पूरी ताउन के साथ जलसा करवाया। हो सकता है आने वाले वक्त में वो इससे अजीमुल शान जलसा होगा, उसका पहला जलसा था, और एटलीस्ट यहाँ तक जितनी यहाँ आबादी है उतनी ही आबादी थी। बड़ा दुख का सबसे मुझे अफसोस ये हुआ, अमानुल्लाह खां यहाँ है, हो सकता है आपका हेडक्वार्टर भी यहाँ हो, लिटरेचर यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, पब्लिसिटी यहाँ से होती है, उसके बाद भी चंद गिने आदमी हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख का अफसोस का मुकाम है। फिर वही बात कहता हूं कि ऐसा लग रहा है, मुल्लाओं से डर भी लगता है कि दीन चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, लुट गई इंसानियत, इंसान चोरी हो गया, चोर बाजारी के सदके, सरपरस्ती के निसार मंडियों से जिस्त का सामान चोरी हो गया। बताओ, इंसान यही है क्या? इंसानियत यही है? आप अपने गिरेबानों में 2 मिनट के लिए खामोश होकर सोचिए, क्या आपने मकबूल भट्ट के साथ इंसाफ किया? आप कौन सी सजा दे रहे हैं मकबूल भट्ट को? आप उसके बच्चों को कौन सी सजा दे रहे हैं? आपके पास पैसा भी है, आपके पास यहाँ इज्जत भी है, यहाँ कार भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है आपके पास। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख का मुकाम है, कलेजा मुंह को आता है। अगर आज आप एक दिन की अगर आप वेजेस एक दिन की पूरे वीक की नहीं, ईमानदारी से एक दिन के 10-10 पाउंड 5,000 लूट में रहने वाले भाई अगर मकबूल भट्ट शहीद के मिशन को चलाने के लिए दे दें और 2-4 माह में दे दें, कोई बड़ी बात नहीं कि दुनिया की नजरों में आपका लिटरेचर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे, और दुनिया वालों का पता चलेगा कि कश्मीरी की कौम है। लेकिन अफसोस ये आता है कि कश्मीरियों को तो ऐसे घसीटना पड़ता है जैसे वो सोए हुए हैं। पतली नींद का टीका लगा लिया, पतली नींद की गोलियां खा ली। जिनकी जो गुलाम हो, जो गुलामी में रहते हो, उनको नींदें कहाँ आती हैं? उनकी नींदें तो उड़ी होती हैं। पूछो जाके जो कौमें गुलाम थी, जिन्होंने आजादी ली है, आजादी क्या होती है, आजादी का मजा क्या होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आजादी के मीन को समझना है, आजादी का आपने नजारा नहीं चखा। आजादी पूछो, जो कौम आजाद है, यहाँ है आप, यहाँ की कौम आजाद है, देखो जरा इनके नजारे। एक आप हैं, यहां से उड़ते हैं, मीरपुर जाते हैं, ना आपको वहां की मंजिल का पता, वहां से आते हैं, यहां आते हैं। आपके दुख की बात यह है, आपको ये पूछता है आप कौन हैं? बताओ, पाकिस्तानी कहोगे, कश्मीरी कहोगे? अगर कश्मीरी हैं तो कहां से साबित करोगे कि हम कश्मीरी हैं? क्या है आपके पास? है आपकी पासपोर्ट आपके पास? है कुछ शनाख्ती कार्ड आपके पास? बेवकूफ बनोगे, किसी गोरे को कहोगे कौन हो? मैं तो कहूंगा मैं पाकिस्तानी हूं, ये है मेरा पासपोर्ट, ये है मेरा शनाख्ती कार्ड। आंखें खोलो, ये पछानो, मैं ये हूं, तुम क्या कहोगे? हम जी कश्मीरी हैं। क्या आपके पास सबूत है आप कश्मीरी हैं? कोई आपके माथे पे लिखा हुआ कि आप कश्मीरी हैं? अगर मेरे भाई अपने आप को मनवाना है, सोना आग में जाता है तो कुंदन बनता है, आजादी लेनी है तो फिर आजादी लो, गुलामी से जान छुड़ो, वरना ऐसी गुलामी से तो मौत अच्छी। तुम दिए बात मुखालिफ से न घबराया का, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरे भाइयों, मेरा ख्याल में टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन आखिर में आपसे फिर ये दरख्वास्त करूंगा, ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आपस की जो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, उनको खत्म कीजिए, एक सामने आइए, इत्तेफाक कीजिए। अगर आप में इत्तेफाक हो गया, आप में प्यार हो गया, शफकत हो गई, और सबसे पहले इससे मैं तकरीर खत्म करूं अपनी मारूजात में, मैं जैसा कि ऑलवेज कहता हूं, मैं आज फिर ये कहता हूं कि मेरे कश्मीर जितना तू खूबसूरत है, खुदा करे तुझे उतनी ही खूबसूरत क़यादत मिले जो इल्म के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से, दयानत के लिहाज से, सदाकत के लिहाज से, लियाकत के लिहाज से, बहादुरी के लिहाज से, दूरंदेशी के लिहाज से, तदब्बर के लिहाज से अफजल हो, आला हो, बहादुर हो, और जो कश्मीरियों के जज्बात से न खेले, मासूम और सीधे साधे कश्मीरियों के जज्बात से न खेले। तुम्हें ऐसी बहादुर क़यादत मिले, तुम्हें ऐसे बहादुर लीडर मिले जो तुम्हारे मिशन को आगे ले जाए। मेरी दुआ है कि तुम्हारा हर लीडर मकबूल भट्ट हो, तुम्हारा हर बच्चा मकबूल भट्ट हो, और तुम्हारे घर में मकबूल भट्ट की शम्मा रोशन हो, और तुम्हारा मकबूल भट्ट का मिशन हमेशा जिंदा और सलामत रहे। हर आदमी, मैं समझता हूँ
बट है। मकबूल बट कल भी जिंदा था, मकबूल बट आज भी जिंदा है। मकबूल कल भी मकबूल था, मकबूल आज भी मकबूल है। फर्क सिर्फ ये है कि मकबूल बट तो जिंदा है, मुर्दा तो हम हैं। आंखों पे गफलत की पट्टी तो हमारे बन चुकी है, जो हमें उतारने का नाम ही नहीं लेते। खुदारा मकबूल बट को मत भूलिए, उसकी फोटो आज यहाँ से जाते हुए ले जाइए। अगर आप पे गफलत की पट्टी आने लगे तो सिटिंग रूम में जाइए, उसकी फोटो देखिए। हो सकता है आपका ज़मीर आपको झंझोड़े और आप मकबूल बट के मिशन को जिंदा चलाने में कामयाब रहें। मैं मौलाना साहब से इजाजत चाहूंगा, आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे ये फिर दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए अपने आप को मुतहिद कीजिए, एक ही साथ में लाइए और अपने कश्मीर को आजाद कराइए, वरना गुलामी की जिंदगी से तो मौत अच्छी। अगर गुलाम ही रहना है तो क्या फायदा। मकबूल बट जैसे कि घर वालों पर लेटर लिख दीजिए कि मकबूल बट ने तो गलती की थी, हम तो आजाद नहीं होना चाहते, उसने तो अपनी जान का नजराना दे दिया, उसको तो कोई लालच होगा, कोई उसको सदारत मिलनी होगी, उसने भी वजारत के लिए अपना नजराना दिया होगा। हम तो मजबूर हैं, हम उसके मिशन पे नहीं चल सकते। अगर चलना है मेरे भाइयों तो फिर मकबूल कल भी मकबूल था, मकबूल आज भी मकबूल है। आइए आप भी मकबूल बट बनिए, उसकी साथ में खड़े हो जाइए। जो कारवां वो लेके चला है, अगर उसका वो ड्राइवर आज नहीं है तो ड्राइवर आपके पास है, अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे जहन हैं, अच्छे सोच है, अच्छी सोच है, अच्छी क़यादत है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर आप अंधेरों में भटके रहें तो कोई बात नहीं, चिराग से चिराग जलता है। अगर एक चिराग इंडिया वालों ने गुल करने की कोशिश की है तो आपके पास बेशुमार चिराग हैं, आपके पास माशाल्लाह ऐसे ऐसे आदमी हैं। अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो सब कुछ करते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी दुआ है, आखिर में आपसे इजाजत चाहूंगा और फिर दुआ करता हूं कि खुदारा आपको आजादी मिले, आपका कश्मीर आजाद हो। मैं तो ऐसा समझता हूं कि वो कश्मीर जितना वो खूबसूरत था उसको नजर लग गई है, खुदा उसके नजर बद से बचाए और आपको आजादी नसीब हो और आपकी खुशियां वापस आए। और जब आपकी खुशियां वापस आए तो मुझ जैसा खाक साहब भी वहां जाए और मुझ जैसा खाक साहब ये कहने फख्र महसूस करे कि मेरा भाई आजाद है, मेरा कश्मीर आजाद है। खुदा ताला आपकी जद्दोजहद को कामयाब और कामरान करे और आपके कश्मीर को आजाद करे और आपको हमेशा सलामत और ताबिंदा सलामत रखे। अब मैं फ्रंट की ब्रिटिश जोन के प्रेसिडेंट जनाब चंद्र वजीर साहब के पास करूँगा कि वो अपने ख्यालात करें। हमें भी भूल जाएंगे आले ज़मीं एक दिन, किसे ख्याल है टूटे हुए सितारों का। साहिब सदर, मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरे कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक पाकिस्तानी भाई खिज़र साहब की तकरीर सुनकर 13 जुलाई 1931 का वो वाक़या याद आ गया, वो याद ताज़ा हो गई जो अब्दुल कदीर एक सरहदी पठान ने कश्मीरी कौम को। मैं खिज़र साहब को ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि आज का जो दिन कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ल्यूटन ब्रांच मना रही है वो अब्दुल कदीर और उसके 22 साथियों की जो 13 जुलाई 1931 में शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जा रहा है। और अब्दुल कदीर सरहदी पठान थे जिन्होंने महाराजा के जुल्म और सितम को जब देखा, वो कारोबार के लिए कश्मीर में गए, जब उन्होंने देखा कि कौम पर इतना जुल्म हो रहा है, इस कदर जुल्म की अंता है, लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तो उन्होंने भी खिज़र अयाद की तरह इसी तरह जज्बाती और जोशीली तकरीर की जिस पर पूरी कौम ने लब्बैक कहा और अपने सीने पर लिखा। आज खिज़र अयाद की तकरीर सुनकर मुझे ये बात यकीन में बदल गई है कि शहीद के खून से हजारों शहीद पैदा होते हैं और मेरे ख्याल में ये उसी अब्दुल कदीर के खून का असर है कि आज खिज़र अयाद हमारे सामने। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 13 जुलाई 1931 का वो दिन आज मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब्दुल कदीर और उनके 22 साथियों ने जुल्म और सितम के खिलाफ, महाराजा के जुल्म और सितम की ये अंता थी। हम तो नौजवान हैं लेकिन हमारे चंद बुजुर्ग जानते हैं कि वो जुल्म इस कदर जुल्म था जिसकी कोई तारीख अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो उस जुल्म के खिलाफ श्रीनगर में अब्दुल कदीर और उनके साथियों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन पर मुकदमा खुली अदालत में नहीं चलाया गया था, तो डोगरा फौज ने गोलियां चलाई और 22 नौजवानों ने अपने सीनों में गोलियां खाई और हमें एक ऐसी मंजर और एक ऐसा रास्ता दिखाया कि जुल्म के खिलाफ
हमेशा सीना सफर हो जाओ। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है खून है, जब गिरता है तो जम जाता है। तो उन्होंने उसी राह पर चलते हुए अक्टूबर 1947 यानी अक्टूबर से 14 अगस्त 1947 से लेकर तकरीबन 49 तक कश्मीर के नहत्ते बहादुरों ने डोगरा फौज के खिलाफ न सिर्फ जंग की बल्कि जब हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें ललकारा तो उन्होंने न्यायती दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला किया और तकरीबन सारे का सारा कश्मीर आज़ाद करा चुके थे कि जंगबंदी का मुआहदा जो कि बैनुल-अक़वामी साजिश थी उसमें कांग्रेस की शातराना चालू ने काम किया और अंग्रेजों ने भी साथ दिया और वो जंगबंदी हुई। उस जंगबंदी के बाद 37 सालों में आज भी हम वही हैं जहां आज से 37 साल पहले थे। उसकी वजह यह क्या कि अगर आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि हम कश्मीरी क़यादत अंदरूनी और बैरूनी ताकतों ने कश्मीरियों का वो जज्बा हुर्रियत कुचलने के लिए क्या क्या नहीं कर पड़े, कौन कौन सी साजिश नहीं की और कौम की ये हालत थी कि आज वो कौम बिखरी हुई है, तंजीमों में बटी हुई है, ग्रुपों और ग्रोहों में बटी हुई है, क्योंकि जज्बा हुर्रियत कुचलने के लिए वो अकायद बयान किए गए, वो गलत फहमियाँ पैदा की गई, वो गलत अकायद बताए गए जिस पर आज का नौजवान जो है उसके बस की बात नहीं कि वो समझे। लेकिन हमेशा शुदा का खून रगाया नहीं जाता, शुदा हमेशा जिंदा रहते थे, उनके खून से हजारों शुदा पैदा होते रहेंगे। चनाचे 1965 में मकबूल भट्ट शहीद ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने कौमी माज़ आज़ादी तंजीम नामी एक जमात बनाई और उनका मिशन ये था कि कश्मीर जब भी आज़ाद होगा वो मुसल्लह जद्दोजहद से होगा। कश्मीर की आज़ादी सिर्फ खून से मिलेगी, वो एक ऐसी जंग है जो खून दिए बगैर गैर मुल्की फौजों को मुसल्लह जद्दोजहद से ये लाया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीकाकार नहीं जिस पर चलकर हम आज़ाद हो सकते हैं। चनाचे उन्होंने अपने तौर पर इंतहाई कोशिश की कि उनका ये पैगाम कौम को सुनाया जाए। जैसा कि हाजी कादर साहब ने कहा है कि कौम ने, किसी ने उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहा, किसी ने उन्हें हिंदुस्तान का एजेंट कहा, अपनों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन अब आप सोचें कि जानी कुर्बानी के बाद इससे ज्यादा कोई इंसान अपनी जिंदगी में और बड़ा सबूत नहीं दे सकता। यानी अगर जानी कुर्बानी देने के बाद भी कश्मीरी कौम उनके बताई हुई राह पर नहीं चलती तो मेरे ख्याल में हम कौम ही इस कदर मुर्दा हो चुकी है कि हमें कोई सौर इसराफील क़यामत के दिन या तो जगाएगी या जन्नत में पहुंचा देगी। यानी इसमें मकबूल भट्ट शहीद की क़यादत का कोई फर्क नहीं था, फर्क सिर्फ हम अपनी समझ का है। क्योंकि जब एक आदमी अपनी जानी कुर्बानी देता है उसके बाद तो किसी वसवसे का सवाल पैदा ही नहीं होता। चुनाचे उनकी इस शहादत के बाद और उनकी शहादत से बहुत पहले उनकी बताई हुई राह पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अपनी मिसाल के मुताबिक उन्हीं उस रास्ते पर चल रहा था। हमारे रास्ते में बेशुमार मुश्किलात थी, हम बेशुमार मौजू में लड़ रहे थे। हम एक तरफ तो हिंदुस्तान आबादी मक्कार जालिम और सफाक हुक्मरान से नर्म अजमाक है और दूसरी तरफ हम अपने ही दोस्तों के साथ आतूं, अपने भाइयों के साथ आतूं जलील ख्वार होते रहे। लेकिन हमने वो मंजिल, वो रास्ता जो कश्मीर के शुदा ने 13 जुलाई 1931 को मैं बताया, उन कश्मीरी शुदा ने जो 1947 में कश्मीर को आज़ाद करा के दम लिया, उन शुदा के रास्ता को और मकबूल भट्ट शहीद के रास्ता को लिबरेशन फ्रंट नहीं छोड़ेगा। हम मर सकते हैं, हम मिट सकते हैं, लेकिन हम कभी बिकेंगे नहीं। हम कश्मीरी कौम की वकार को कभी पैमाल नहीं होने देंगे जब तक लिबरेशन फ्रंट का कोई एक भी कारकुन जिंदा है। मैं कश्मीरी अवाम को और पाकिस्तानी भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि हम उस अलम को उठाए रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का होना बहुत जरूरी है और मुसल्लह जद्दोजहद के लिए कारकुन और नौजवानों की एक फौज होनी चाहिए। नजरियाती तौर पर आप तैयार हों, दुश्मन की चालों को आप समझते हों और फौजी लिहाज से आप इस कदर मुनज़्ज़म हों कि जब कभी भी दुश्मन से वास्ता पड़े तो उससे बहादुरी से मुकाबला किया जाए। आप जानते हैं कि इंडियन मुहतरा के कत्ल के बाद, मकबूल भट्ट शहीद की को फांसी देने के बाद इंदिरा गांधी की मकबूजा कश्मीर में
हुकूमत को सख्त खतरा था और रैयत पसंदों ने न सिर्फ उस जज के बंगले को बम्बू से उड़ाया जिसने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, बल्कि 22 इस किस्म के दूसरे वाक़यात किए। अब इंदिरा भारतीय हुकूमत इससे लर्जा गई। उन्होंने निहायत सोची समझी स्कीम के तहत अपनी निहायत ही अच्छे दबाव के मशवरे से ये फैसला किया कि अगर हालात जो के तू रहे तो कश्मीरी कौम इस जंग को जो उन्होंने भारतीय फौजों के खिलाफ शुरू की है वो आज़ादी की जंग शुरू हो जाएगी। और उधर दरबार साहब के हमले के बाद तो ये बात यकीनी हो गई थी क्योंकि सिखों की भी हमायत कश्मीरियों की हो गई थी और कश्मीर और सिख मिलकर भारतीय फौजों के खिलाफ कश्मीर के अंदर और बाहर लड़ रहे थे। तो भारतीय हुकूमत ने निहायत सोचे समझे मंसूबे के तहत इस कश्मीर की जंग आज़ादी का रुख मोड़ने के लिए फरूक अब्दुल्ले की हुकूमत का खात्मा कर दिया। अब फरूक अब्दुल्ले की हुकूमत का जहां तक तल्लुक है, उस हुकूमत के खात्मे के बाद कश्मीरी अवाम की तवज्जो उस इक़्तिदार की तरफ लड़ा दी। आज भी कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, भारतीय फौज को जुल्म सितम करने का एक बहाना मिल गया है, लेकिन वो फरूक अब्दुल्ले की गैर आईनी हुकूमत के हक में उसकी बरतरफी के खिलाफ गोलियां खा रहे हैं। लेकिन भारत हुकूमत अपनी इस साजिश में कामयाब रही कि वो लिबरेशन जंग, वो जंग आज़ादी का रुख मोड़ने में कामयाब रही। चुनाचे आज मैंने एक बार नहीं बारह कहा था कि गैर मुल्की फौजी तसल्लुत के ज़ेरे असर बनने वाली हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं होती। इक़्तिदार आला की मालिक फरूक अब्दुल्ला की हुकूमत नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास फौज नहीं है। असल इक़्तिदार आला भारतीय फौज के पास है। अब उसने निहायत होशियारी से कश्मीरियों को कत्ल करने का एक मंसूबा बनाया हुआ है। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि दुश्मन से लड़ने से पहले दुश्मनी की चालों को समझना चाहिए और आपका दुश्मन निहायत ही मकार धोखेबाज है और मसल्लह जदोजहद, बेशुमार लोग कहते हैं कि मसल्लह जदोजहद ये नामुमकिन है, उनमें नफ्सियाती खौफ है। मुमकिन है बेशुमार कश्मीरी लीडर ऐसे थे जो इस रास्ते से उठाने के लिए दिन रात तकरीरें करते रहते थे, स्टेजों से बोलते थे। अपनी पार्टियों के अंदर उन्होंने पुरअमन कश्मीर के नारे लगाए। खुदा माफ़ करे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर जंग हुई तो मेरी वादी तबाह हो जाएगी, फूल बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने गांधी जी की तालीम पूरी जिंदगी देते रहे कि पुरअमन रहो, पुरअमन रहो। इधर पाकिस्तान की क़यादत जो है वो कहती है कि पाकिस्तान इतना कमजोर है कि वो कभी भी हिंदुस्तान से फौजी लिहाज से जंग नहीं जीत सकता। लेकिन मेरे भाइयों और बुजुर्गों जरा सोचो और इस पॉइंट पर गौर करो कि 1947 में बेशुमार कश्मीरी अवाम मकबूजा कश्मीर में, आजाद कश्मीर में महाजिर बन के पाकिस्तान में पहुंच चुके थे, लेकिन बाकी मादा ने डोगरा फौज से लड़ने का नारा बुलंद किया। उन्होंने खिलाड़ियों छोटियों से डोगरा फौज और भारतीय फौज को ललकारा और उसका नतीजा ये हुआ कि 3/4 हिस्सा एक चौथाई सामने ले लिया। सारे का सारा कश्मीर आजाद कराने को था कि ये आदबंदी होगी। तो उस वक्त जब आपने मुकाबला किया तो यकीनन फतह आपकी होगी। तवक्कल के यमनी के खंजर रख तेज अपना अंजाम इसकी तेजी का कर मुकद्दर के हवाले। मुकद्दर के हवाले तो आप उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आप लड़ने का इरादा करें। आप तलवार निकाल लेते हैं तो फिर अंजाम मुकद्दर के हवाले होता है। तो आज अगर फर्ज किया कि मौजूदा सूरत हाल, आप आज श्रीनगर में चले कारगिल की चौकी पर भारतीय फौज ने हमला किया है, आप सोचें और गौर करें कि पाकिस्तानी फौज अगर वाकई कमजोर है और है भी, और जक्षम और जोड़ियों से दफाई लाइन टूट जाती है तो आजाद कश्मीर की अवाम आजाद कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? क्या वो सारे के सारे भागकर पाकिस्तान में जाएंगे या गोलियां खाकर मर जाएंगे? इसलिए उस जंग के लिए अपने आप को आज से तैयार करो जो हम पर ठोंसी गई है, क्योंकि हमारी कश्मीर पर गैर मुल्की फौजों का कब्जा है और वो जंग हम पर ठोंसी गई है। वो आज नहीं तो कल जरूर कश्मीर पर हमला करेगा। सारे के सारे कश्मीर पर कब्जा करने की भारत की जो अखंड भारत की ये पॉलिसी है वो उसे पूरा करेगा। लेकिन उस जंग से पहले हम भारत की सरजमी में ये जंग ले जाना चाहते थे और आप खुदा के लिए इस सिलसिला में मुनज़्ज़म हो जाएं और उस ताकतवर दुश्मन के खिलाफ अपनी सफ़ेद दुरुस्त करें। बार बार ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय फौजें ज्यादा हैं, वो एक ताकतवर दुश्मन है। मेरे ख्याल में भारत दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। अगर चंद वेद कांगू ने अमेरिका की हुकूमत को वियतनाम में ललकारा और 10 साल में आपने नतीजा देख लिया, तो कश्मीरी गजूर अवाम
جب کبھی بھی انہوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کشمیر میں کیا تو آپ یقین جانیں کہ میں یہاں سے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 5 سال تک بھارت زندہ نہیں رہ سکے گا. بھارت کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ کشمیر کی مسلح جدوجہد کو صرف 5 سال تک زندہ رکھ سکے. تو کبھی وہ بھارت کی شکست کشمیر میں یقینی کیا, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا یہ پیغام کشمیری عوام تک پہنچنا ہے. جس دن ہم کشمیری عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوں گے کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں کوئی صدارت نہیں چاہیے, ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے, ہمیں ایک قوم کی غیرت چاہیے, ہمیں ایک باوقار اور خود مختار کشمیر چاہیے, اس کے لیے تو اس سلسلہ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو بنے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تقریباً 8 سالوں میں ہم اپنا یہ پیغام دن رات تحریروں تقریروں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے. خدا کے فضل سے آج انگلینڈ میں 12-13 برانچز ہیں, آزاد کشمیر میں برانچز ہیں, اور دنیا پیرس, فرانس, جرمنی, ہالینڈ, دنیا کے کونے کونے سے اور یہ پسند ہمارے اس نعرے پر لبیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جنگ جو ہے یہ تمام کشمیریوں کی جنگ ہے, یہ ایک متحدہ ماض سے لڑی جائے گی. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کی 1 ملین آبادی ہمارا ساتھ دے, کیونکہ یہ ان کے ملک اور ان کے بقا کی جنگ ہے. آپ ہمارے نظریات ہمیں پرکھیں تو ان نظریات پر پرکھیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہمیں کسی حکومت سے کوئی غرض نہیں, ہمیں کسی ملک سے کوئی واسطہ نہیں. ہم اگر چاہتے ہیں تو ایک کشمیریوں کی باوقار قوم کی حیثیت سے انہیں دنیا میں ایک خود مختار کشمیر کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جہاں تک اس جنگ میں پاکستانی بھائیوں کی مدد کا تعلق ہے, وہ پاکستانی ورکر ایسوسیشن نے بارہا ہمارے اسٹیچو سے پاکستانی عوام کی طرف سے یہ یقین دلایا ہے. اور آج خضر صاحب کی تقریر سن کر آپ یقیناً جان گئے ہوئے ہوں گے کہ جب کبھی بھی کشمیریوں نے یہ جنگ شروع کی, یقیناً پاکستانی تو پاکستانی, ہندوستانی عوام جو کل تک سکھ تھے آج وہ کشمیریوں کی غیر مشروط طور پر آزادی کی جدوجہد میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے پہل ہم نے کرنی ہے, یہ جنگ ہماری ہے, اور یقیناً ہمیں پاکستانی بھائیوں اور ہندوستانیوں سے حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں. اس لیے آپ تمام اختلافات کو بالا تاک رکھتے ہوئے ایک قومی نقطۂ نظر کی خاطر, اپنی قوم کی آزادی کی خاطر کم از کم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو یقیناً فتح ہماری ہوگی. اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو دعوت دوں, میں ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی صاحب کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اغراض و مقاصد یا ان کے نظریات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو وہ ایک کاغذ پر لکھ کر اسٹیج پر بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ چاہیں تو جلسہ ختم ہونے سے پہلے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بھی وہ سوال کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے جواب کا تسلی وقت, آپ کے سوال کا تسلی وقت جواب دیا جائے. اور اب میں جلسہ عام کے مہمان خصوصی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نگران چیئرمین جناب امان اللہ خان سے درخواست کروں گا آپ کو تفصیل سے کشمیر کے بدلتے ہوئے حالات, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں. شکریہ جناب امان اللہ خان. صاحب صدر, میرے ہم وطنوں اور میرے گنے چنے چند پاکستانی بھائی جو یہاں آج موجود ہیں, آج کا یہ جلسہ بنیادی طور پر 13 جولائی 1931 کے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے. اس لیے میرا بنیادی فرض ہے کہ میں اپنی تقریر کو زیادہ تر اسی موضوع سے تک ہی محدود رکھوں. البتہ تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے میرے چند فرائض اور بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ تنظیم کے بارے میں, تنظیم کے نظریات کے بارے میں, تنظیم کی کارکردگی کے بارے میں آپ سے کچھ گزارش کروں اور آپ سے بھی تجاویز اور تنقید دونوں مانگو. تجاویز اور تنقید کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ
ایسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو یہاں تو بہت سارے احزاب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ چند تجاویز کی تحریک کو کیسے بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے آپ دے دیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور ساتھ کہ جس طرح کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتا، اسی طرح ادارے اور تنظیمیں بھی کبھی کبھی غلطیاں کرتی ہیں. اس کی نشاندہی بھی آپ بہتر طور سے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہماری تنظیم کے بنیادی پالیسیوں میں ایک پالیسی یہ بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ خود تنقیدی جو ہے، اپنا احتساب جو ہے، یہ افراد کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی اور تنظیم کے لیے بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس احتساب کے لیے بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کہیں آپ کو ہماری تنظیم کے بارے میں اس کی کوئی خامی نظر آ رہی ہو تو مہربانی کر کے وہ خامی ہم تک پہنچائیں، میں آپ کا مشکور ہوں گا. عموماً یہاں روایت انگلینڈ میں یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی تنظیم میں کوئی تقریر کر رہا ہو تو اس پر سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تنظیم کو اس کی انسلٹ کی جائے یا یہ جلسے کو خراب کیا جائے. ہمارے ہاں کم از کم یہ روایت نہیں ہے. ہم انوائٹ کرتے ہیں سوالات کو، اور یہ سوالات جو ہوتے ہیں انتہائی ضروری ہیں پنپتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی تنظیموں کے لیے. چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، ان پر تنقید حق صورت میں ہونی چاہیے. اور جب بھی کوئی تنقید ہوتی ہے تو ہماری تنظیم کا بھی فرض ہے، اور میں خاص طور پر اپنے ورکروں سے گزارش کروں گا کہ ہر قسم کی تنقید کو وہ خندہ پیشانی سے قبول کیا کریں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں ہمارے نظریات کے بارے میں، تنظیم کی کارکردگی کے بارے میں یا تحریک سے متعلق جو بھی کوئی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کریں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. جہاں تک 13 جولائی 1931 کے واقعے کا تعلق ہے، آپ میں سے کچھ اصحاب تو جانتے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ ملکی سیاست سے خاصی حد تک کٹ آف رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے چند گزارشات کروں گا کہ وہ 13 جولائی کا واقعہ کیا تھا، اور ہم آج جو یہاں مل رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. آپ جانتے ہیں عموماً جب بھی کسی تحریک کو، جب بھی کسی قوم کو، جب بھی کسی فرد کو وہ ترقی کے انتہائی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے. اور جب بھی کوئی فرد، کوئی قوم یا کوئی معاشرہ پستیوں میں چلا جاتا ہے اور وہ انتہا تک پہنچتا ہے تو اس میں ابھار شروع ہوتا ہے. کشمیر کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو یہ تاریخ بھی آپ کو اتار و چڑھاؤ، نشیب و فراز کا ایک مجموعہ نظر آئے گی. ایک وقت ہے جب کشمیر کا پرچم کاشغر سے ساؤتھ انڈیا تک لہراتا ہے، اور وہی کشمیر 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد ایک ایسی پوزیشن میں پہنچتا ہے جہاں کشمیر کے ایک فرد کے سر کی قیمت صرف 28 روپے ہوتی ہے، سرکاری قیمت. ایک وقت ہے جب کشمیر سیاسی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، ہر حیثیت سے، معاشی حیثیت سے بر صغیر کے خوشحال ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے. اور دوسرا وقت ہوتا ہے کہ اس کی 1/3 آبادی کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہاں اناج نہیں ہوتا، وہاں قحط پڑتے ہیں. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کشمیر کی قوم بر صغیر کے سب سے مضبوط حکمران کو ایک بار نہیں 2 بار شکست دیتی ہے. اور دوسرا وقت ہوتا ہے کہ وہی قوم 75 لاکھ روپے نانک شاہی میں بکتی ہے. اس طرح ہماری تاریخ جو ہے یہ اتار و چڑھاؤ، نشیب و فراز کا مجموعہ رہی ہے. اور اس صدی کی ابتدا جب ہوئی تو یہ تاریخ جو تھی، ہماری تاریخ انتہائی پستی میں چلی گئی تھی.
قدرت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اس میں چڑھاؤ آنا تھا اور کوئی واقعہ ایسا ہونا تھا جس کے نتیجے میں یہ ہماری تاریخ ایک بار پھر بلندی کی طرف رواں دواں ہو. اور وہ واقعہ جس نے اس قوم کو بلندی کی طرف روانہ کر دیا وہ 13 جولائی 1931 کا واقعہ تھا. اگر وہ واقعہ نہ ہوتا 13 جولائی کو، وہ 22 شہید نہ ہو، 22 افراد 22 کشمیری شہید نہ ہوتے، پھر بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہونا تھا جس کے نتیجے میں ہمیں بلندی کی طرف قدم اٹھانا تھا. ہوا یہ کہ سن 1924 میں لارڈ ہارڈنگ برطانیہ کا جو سب کانٹیننٹ میں وائسرائے تھا وہ کشمیر چلا گیا. وہاں پر کچھ لوگوں نے اسے ایک میمورینڈم دے دیا. میمورینڈم میں وہاں بتایا گیا تھا کہ یہاں مظالم کس قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے حقوق کس طرح چھینے گئے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مہاراجا نے ہر اس فرد کو جس نے اس میمورینڈم میں حصہ لیا تھا، کسی نے کاغذ مہیا کیا تھا، ایک صاحب نے ٹائپ رائٹر مہیا کیا تھا، کسی نے وہ اس تک پہنچایا تھا اور کسی نے اس کو پہنچانے کا کوئی اور انتظام کیا تھا، ان تمام حضرات کو سزائیں دی. ان میں 2 افراد انتہائی مشہور تھے، سعد الدین شال اور نقشبندی نور شاہ نقشبندی. ان دونوں کو جلا وطن کیا گیا. وہ آ کر لاہور میں آباد ہوئے اور لاہور میں جو پرانے کشمیری 1884 کے جو کشمیری قحط کی وجہ سے وہاں سے آ کر لاہور میں آباد ہوئے تھے، جن میں ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب بھی تھے، انہوں نے وہاں پر ایک تنظیم بنائی کشمیر کانفرنس کے نام سے، اور وہاں سے تحریک شروع ہوئی. اسی اثنا میں جموں میں خطبے پر پابندی عائد کی گئی. ایک قید خانے میں، جیل میں، ایک ہندو وارڈر نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں کشمیریوں کے جذبات ابھرے اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک وفد کشمیریوں کا مہاراجا سے جا ملے اور اس سے کہے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو اسی سلسلے میں 26 جون 1931 کو سری نگر میں ایک جلسہ ہو رہا تھا. جلسے میں ان 4 یا 5 افراد کا چناؤ کرنا تھا جنہیں وفد کی صورت میں جا کر مہاراجا سے ملنا تھا. اس چناؤ کے دوران تقریریں ہوئی اور اسی دوران فرنٹیئر کے ایک صاحب عبد القدیر وہاں آئے. انہوں نے کشمیریوں سے کہا یہ جو آپ بھیک مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے چند گزارشات آپ کے مہاراجا مانگے، لیکن جو آپ کے حقوق ہیں وہ مہاراجا نہیں دے گا. اس وقت تک نہیں دے گا جب تک آپ تلوار کے زور سے، بازو کے زور سے اس سے وہ حقوق نہ چھینیں. جس کے نتیجے میں عبد القدیر کو گرفتار کیا گیا اور 13 جولائی 1931 کو اس کی پیشی تھی. پیشی پر جب حکومت نے دیکھا کہ لوگوں کے جذبات بہت ہی گرم ہیں، حکومت نے اس کی پیشی، اس کی سماعت جو تھی کیس کی، وہ جیل کے اندر رکھی. لوگوں نے شور کیا، یہاں تک کہ 150 آدمی جیل کی وہ اونچی وہ دیوار باندھ کر اندر پہنچ گئے. ان کا بنیادی طور پر مطالبہ یہ تھا کہ ان پر کھلی عدالت میں کیس ہونا چاہیے. وہاں پر ڈوگرا حکمران نے آرمی بلائی، آرمی نے فائرنگ کی اور 22 افراد موقع پر شہید ہو گئے. بعد میں 40 کے قریب زخمی ہو گئے. اور یہ واقعہ تھا ابتدائی واقعہ جو ہماری تحریک کی ابتدا ثابت ہوا. اور 13 جولائی کا یہ واقعہ جس نے 1 سال کے اندر کشمیریوں کو منظم کر کے ایک سیاسی پلیٹ فارم دے دیا. 2 سال کے اندر گلینسی کمیشن بٹھایا گیا اور اس گلینسی کمیشن نے ریکمنڈیشنز کی. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ سب کانٹیننٹ میں، برٹش انڈیا میں اسمبلیاں 1935 میں بنی، جبکہ کشمیریوں نے اسی 13 جولائی 1931 کے شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں کشمیر میں اسمبلی 1934 میں بنی. یہ تھا نتیجہ ان شہداء کی ان قربانیوں کا. گلینسی کمیشن نے جو بھی ریکمنڈیشنز کی، جس کا تقرر اس واقعے کے نتیجے میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جہاں کشمیری مسلمان 75% ہوتے ہوئے بھی سرکاری ملازمتوں کے ان کا تناسب 5% تھا، تجارت میں ان کا تناسب 10% تھا،
ان سے بےگار دیا جاتا تھا، ان سے ہر قسم کا ظلم ان پر کیا جاتا تھا۔ اس 13 جولائی کے واقعے کے نتیجے میں انہوں نے ایک اتنا بڑا جنگ مارا کہ 2 سال کے اندر اندر وہ سیاسی حقوق کے حساب سے سب کانٹیننٹ یعنی برٹش انڈیا سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ ہے بنیادی ایک نتیجہ اس 13 جولائی کے واقعے کے شہداء کی قربانیوں کا۔ اسی سلسلے میں ایک بات ضمن میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ 13 جولائی 1931 کو وہ جو 22 افراد شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں ایک غیر ملکی صحافی نے، جو اس وقت سری نگر میں جاتا تھا، اب آپ میں سے پتہ نہیں کوئی سری نگر گیا یا نہیں گیا ہے، گرمیوں میں جون سے لے کر سپٹمبر میں سری نگر میں میرے خیال میں لوکل پاپولیشن کم ہوتی ہے اور غیر ملکی سیاح زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک صحافی گیا تھا، اس دن وہاں تھا، اس نے شام کو جا کر دیکھا تمام جتنے بھی شہید یعنی شہید ہوئے تھے ان کو ایک جگہ پر رکھا گیا تھا۔ اس نے ان کو دیکھا اور ان میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے پیٹھ پر گولی کھائی ہو۔ 22 کے 22 نے سینے پر گولی کھائی۔ اس واقعے کو میں نے اس لیے یہاں لایا ہوں کہ کچھ لوگ ہمیں کشمیریوں کو بزدل کہتے ہیں۔ یہ کشمیری جو ہے یہ بزدل ہے۔ بزدل پیٹھ پر یعنی گولی کھاتا ہے، بہادر جو ہوتا ہے وہ سینے پر گولی کھاتا ہے، اور وہ 22 کے 22 لوگوں نے سینے پر گولی کھائی۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ اس طرف کے ہوں اس طرف کے ہوں، یہ ہماری تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس بہادر قوم کو ایک بزدل قوم بنایا ہے۔ آج باقی بزدل ہے، اس لیے کہ اگر ہماری قوم بزدل نہ ہوتی تو ابتدا تو ہوئی تھی 31 میں، سن 46 میں بھی، سن 45 میں بھی جب یونائٹڈ نیشنز بنا تھا تو اس میں آزاد مملکتوں کی تعداد، کل تعداد صرف 45 تھی۔ آج 158 ہے۔ 45 سے لے کر 85 30 سال یعنی گزشتہ 40 سال کے دوران 113 ملک آزاد ہوئے ہیں، اور آزاد اگر کوئی ملک نہیں ہوا ہے، کوئی قوم نہیں ہوئی تو ہم ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم صحیح معنوں میں یعنی بزدل ہیں، اس لیے کہ لیڈروں نے، تنظیموں نے اسی بہادر قوم کو، جس میں سے ایک نے بھی پیٹھ پر گولی نہیں کھائی تھی، تمام نے سینے پر گولی کھائی تھی، اس بہادر قوم کو بزدل بنایا۔ یہ وہی قوم ہے کہ اکبر اعظم بتائیں گے، یہ برصغیر کا سب سے بڑے 2 بادشاہ گزرے ہیں، اشوک اعظم اور اکبر اعظم، دونوں کے ساتھ اعظم ہوتا ہے۔ اشوک کے زمانے میں پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارے ہاں وہ قومی تشخص کا احساس تھا یا نہیں تھا، لیکن اکبر اعظم کو باقی سب کانٹیننٹ میں کہیں بھی شکست نہیں ہوئی، کشمیریوں نے اسے 2 بار شکست دی۔ یہ وہی قوم تھی، لیکن اسی قوم کو واقعی بزدل بنایا گیا۔ چونکہ موضوع 13 جولائی کے شہداء کا ہے، اس لیے میں اسی حد کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہداء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مذہب جو کچھ کہتا ہے، آپ جانتے ہیں بدقسمتی سے میں بہت کچھ نہیں جانتا، اس لیے کہ میں کوئی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، یہ اسلام کے بنیادی ایک نظریات میں سے ایک۔ لیکن اس کا عملی پہلو دیکھیں، 13 جولائی 1931 سے 13 جولائی یا اگست 1984 53 سال ہو گئے۔ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی ایوریج جو ایج ہوتی ہے 40-45 ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1.5 نسل اس وقت تک مر چکی ہے۔ کشمیر کی اگر آبادی 80 لاکھ ہے تو 1 کروڑ 20 لاکھ آدمی اب تک مرے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان 1 کروڑ 20 میں سے جن کا دن 53 سال سے منایا جا رہا ہے؟ یہ وہی 22 ہے جن کا دن 53 سال سے منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک ہم منائیں گے جب تک آزادی ہمیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد بھی منائیں گے۔ اس لیے کہ ہماری آزادی کے بانی، ہماری آزادی کے محافظ، ہماری آزادی کے مجاہد وہ لمبے وہ لیڈر نہیں ہوں گے، وہ جادوگر نہیں ہوں گے۔ ہماری آزادی کے بانی جو ہے، ہماری آزادی کے مجاہد جو ہے، صحیح معنوں میں یہ 13 جولائی والے ہیں، مقبول بٹ ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی شہید ہوں گے وہ ہے، اور 47 میں جن لوگوں نے شہادت
शहादत हासिल की है, वो हमारे आजादी के सही बानी। इस सिलसिले में एक और छोटी सी भी मिसाल है। 2 अफराद गुजरे हैं, सरदार सफदर अली और सरदार मिली खान। उनका ताल्लुक पुंछ से था। गुलाब सिंह ने जब कश्मीर पर कब्जा किया तो पुंछ के इलाके पर भी उसने कब्जा करने की कोशिश की, और कोशिश ये की उसने कि वहां के बड़े बड़े सरदार जो है उनको लाकर वो किया जाए, अपने साथ मिलाया जाए। उसने दबाव डाला इन लोगों पर। उन्होंने कहा हम एक गैरतमंद कौम है, हम किसी डोगरे या किसी फॉरेनर के अंडर रहना नहीं चाहते। उसने जनाब उन दोनों की जिंदा खाले उतरवाई, और जब तक वो जिंदा रहे आखिरी सांस है वो उन्होंने उसकी गुलामी कबूल नहीं की। तो सफदर अली और मिली खान भी हमारे शोधा में से होंगे जिनको हम कश्मीर की आजादी के बारे में करेंगे। तो इसलिए ये सबक है हम सब के लिए कि 1.5 करोड़ इंसान मरे। कोई बीमारी से मर गया होगा, कोई किसी जमीन के चक्कर में कत्ल हुआ होगा, कोई टीबी होकर मर गया होगा, कोई कहीं एक्सीडेंट होकर मर गया होगा, कोई जेल में मर गया होगा, कोई किसी तरह मरा होगा। 1.5 करोड़ इंसान मरे हैं। लेकिन 53 ईयर से 22 अफराद का दिन हर साल मनाया जाता है और उन्हें तमाम लोग खराज अकीदत पेश करते हैं। यह है वो अजमत जो शोहदा शहीद होने से आपको और जो भी शहीद हो उसे मिलती। हज़रात, अमूमन कहा जाता है कि और ऐसे जलसे होते हैं। पिछले साल श्रीनगर में ये जो जहां ये शहीद दफन हैं उनको एक ही जगह दफन किया गया है, उसको मज़ार शोहदा कहते हैं। तो वहां जितने भी पार्टियां हैं उनमें से अक्सर तो इसलिए कि वो उसके बहाने उसके सहारे अपने प्रोजेक्शन करें, तमाम पार्टियां उस दिन वहां जाती हैं खराज अकीदत पेश करने के लिए। तो पिछले साल का जो 1983 का 13 जुलाई था उसमें भी तमाम वहां पार्टियां गई। तो मैंने यहां से उनको एक खत लिखा था कि तुम लोग जब वहां जाओगे, हाँ वो फारूक अब्दुल्ला है, GM शाह है, मुफ्ती सईद है, मौलवी फारूक है, गुलाम अब्दुल गनी लोन है, जो कोई भी वहां कोई 10-12 पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों के हेड को मैंने लिखा था। वहां आप कान लगाकर सुन लें कि वो शहीद तुम्हें क्या कह रहे हैं। और उन शहीदों के अल्फाज में मैंने चंद सवाल भी उनसे किए। ये लंबी कहानी है 12। तो वो सवाल वो शहीद सिर्फ फारूक अब्दुल्ला से नहीं, मुफ्ती सईद से नहीं और किसी से नहीं, हमसे भी कर रहे हैं। और जब तक वो शहीद हमारा गला न पकड़े शायद हम अपना एहसास न कर सके। इसलिए जब भी 13 जुलाई का दिन आता है, कम से कम हमारी तंजीम में जो अफराद हैं उनको उन फराइज का कुछ थोड़ा बहुत, जितना होना चाहिए नहीं होता है, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत एहसास होता है। और हर सियासी पार्टी का सरबराह खराज अकीदत पेश करता है उन शोहदा को, लेकिन तारीख कहती है, सबक कहता है और हर जी शऊर इंसान कहता है कि किसी को खराज अकीदत, मरे हुए इंसान को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह होता है कि उसके बताए हुए सबक पर अमल किया जाए। हमें देखना है कि कश्मीरी कौम में वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सा ग्रुप है जो शोहदाए कश्मीर के उस सबक पर किसी न किसी तरह अमल कर रहा है। लिबरेशन फ्रंट के सरबराह की हैसियत से मेरा सर तस्लीम खम है, सर झुका हुआ है, और इसमें मुझे कोई यानी ये बात नहीं है अपनी शिकस्त तस्लीम करने में कि हम वो कुछ नहीं कर सके हैं जिसका तकाजा वो शहीद हमसे करते थे। हो सकता है किसी को उसका एहसास ही ना हो, अगर हम एहसास होते हुए भी वो कुछ ना कर सकें हमारे लिए बायस शर्म। लेकिन कश्मीरियों की हैसियत से आप एक छोटी सी सरसरी सी एक नजर डालें तमाम कश्मीरी पार्टियों पर भी और हम पर भी। हम पर हमारा गला जरा और भी जोर से दबाएं, इसलिए कि हमारा एक दावा, जब आप नजर डालते हैं तो मेरे ख्याल में आज यहां कोई भी शख्स ऐसा नहीं है
जो मकबूल भट्ट को खराज अकीदत पेश नहीं करता, वो इसलिए कि मकबूल भट्ट ने 13 जुलाई 1931 के शोधा के नक्श कदम पर चलते ही अपनी जान दे दी। उस मकबूल भट्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक हमसे था, इस हैसियत से नहीं मैं मकबूल भट्ट की जात की तौहीन करूंगा अगर मैं ये सोचूं कि मकबूल भट्ट सिर्फ लिबरेशन फ्रंट का है, वो तो पूरी कौम का हीरो है। लेकिन देखना यह है कि उसका ज़हनी ताल्लुक किस ग्रुप से था, किस इदारे से था, किस तंजीम से था, किन लोगों से था। और हमें फख्र है कि लिबरेशन फ्रंट के जितने इब्तिदाई मेंबर हैं उनसे बहुत क्लोज ताल्लुक रहा है। और खुशकिस्मती है, मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मैं उस अजीम शख्स के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुकात रहे हैं। 1962 से लेकर 1976 तक जब वो उस तरफ चले गए, मैं इस तरफ चला आया, वो अपनी मंजिल को पहुंचे, मालूम नहीं मेरा क्या हश्र होगा। खुदा करे, आप दुआ करें कि मैं भी किसी न किसी शक्ल में, उसकी अजमत को तो नहीं पहुंच सकता, किसी शक्ल में उस शख्स की तकलीफ करूं। तो मैं उस क्लोज जो मेरा एसोसिएशन उस आदमी से रहा है, उसकी बुनियाद पर कह सकता हूं कि वो एक इंसान की हैसियत से, एक कश्मीरी की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, और सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है ये ज़हनी रिश्ता होता है, नजरियाती रिश्ता होता है, एक नजरियाती भाई की हैसियत से सही मानों में एक अजीम इंसान। एक छोटी सी मिसाल बताऊं मैं आपको। जब हमारा NLA बना तो वो कराची आए कश्मीर जाने से पहले। कराची में जाहिर है उनका ज्यादा रहना मेरे यहाँ ही होता था। मैं उन्हें सी ऑफ करने गया रेलवे स्टेशन। गाड़ियां अमूमन पाकिस्तान की लेट ही होती हैं, खुद पाकिस्तान की अपनी गाड़ी लेट है, गाड़ी आज की तारीख लेट थी। हम वहां इंतजार करते रहे। मैं कभी कभी खासा जज्बाती हो जाता हूँ, बुनियादी इब्तिदाई परवरिश भी मेरी कुछ ऐसी जज्बाती अंदाज में हुई है, तो ऐसा लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे निकल गया। हम चल रहे थे, मैंने ऐसे बैठे हुए पूछा, प्रोग्राम बना था पूरा कि भट्ट साहब को पार जाना है, पूछा कि वो मुझे, हम बहुत ही फ्री थे आपस में। मैंने कहा यार मकबूल तुम तो जा रहे हो, शादियां भी 2 की हैं तुमने और बच्चे भी हैं, खुदा न खास्ता तुम्हारा वहां कुछ हो गया तो क्या होगा। उनकी एक अजीब सी मुस्कुराहट हुआ करती थी जिसमें तंज वाले उसे तंज समझते थे, तारीफ वाले उसे तारीफ समझते थे, यानी हर आदमी उसे अपना एक मतलब लेता था। उस खास तंज में मुझे ऐसे पकड़ा और ले गए इस तरह वो प्लेटफॉर्म के सामने, कहने लगे वो देखो एक मालगाड़ी आ रही है। हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ हम बात करते करते मैं स्लिप हो जाऊं, ऊपर से गाड़ी चली जाए, तो उस सूरत में तो मेरे 2 बीवियों और बच्चों ने कुछ करना ही होगा ना। लेकिन उसमें और इसमें फर्क यह है कि वो मौत मेरी बेमौत मरग होगा मेरा, वो बगैर किसी फायदे के, किसी अचीवमेंट के, बगैर किसी मकसद के वो मेरी मौत होगी। और यहां मैं जाता हूं तो एक मकसद के लिए जाता हूं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों ने कुछ करना ही है, वो उस सूरत में भी करेंगे, इस सूरत में करेंगे। तो मैं समझता हूं कि स्टेज से ऐसी बातें करना या कहानियां सुनाना आसान सी बात है, लेकिन एक आदमी इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा हो और उससे ये कहा जाए कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी बीवी बच्चों का क्या होगा। जरा हम अपने आप को थोड़ा टटोलें हम सब और देखें कि अगर हम किसी कौमी काज के लिए जा रहे हैं और पीछे अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं, बीवियां हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा। जाहिरी तौर पर कुछ भी हो, लेकिन दिल पर एक बहुत बड़ा दिल को झटका मिलेगा। और हमारा जो यहाँ 6, 7, 8 साल का मेरा ये यहाँ लोगों से बर्ताव रहा है, ये रहा है, ताल्लुक रहा है, उसके नतीजे में मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम छोटे से काम के लिए, इस मीटिंग के लिए भी समझें
किसी को आने, यहाँ कोई तंजीमी मीटिंग असल में ये नहीं थी, यहाँ पर आना हर कश्मीरी का फर्ज था, इसलिए कि 13 जुलाई 1931 के वो शोधा किसी लिबरेशन फ्रंट के नहीं थे, वो तमाम कश्मीरी कौम के थे जो किसी जाति उसकी वजह से। और आज ज्यादा लोग इसलिए नहीं आए हैं कि चैनल 4 पर एक फिल्म दिखाई जा रही है, उस फिल्म देखने के लिए यौम शोहदा के बारे में अपने फराइज जो हैं वो अदा नहीं किए जा रहे हैं। इस किस्म के लोगों से वो सवाल किया जाए जो मैंने मकबूल भट्ट से किया था, इस किस्म का क्या जवाब होगा, उसका क्या जवाब है, यही हकीकत उसकी अजमत का बेहतरीन एक सबूत। यहां मैं एक बात और अर्ज करूं अपने खासकर वर्करों से, हमारे यहां जब भी कोई जलसा होता है यह जिक्र आ जाता है कि जी फला आदमी ने मकबूल भट्ट को हीरो तस्लीम नहीं किया है। सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो तारीख है, तारीख ने मकबूल भट्ट को कश्मीरियों का हीरो तस्लीम किया। कश्मीरी कौम ने, आप कोटली जाएं, आप मीरपुर जाएं, आप मुजफ्फराबाद जाएं, आप वहां रावलकोट जाएं, आप श्रीनगर जाएं, वहां जो कुछ हुआ उसने साबित किया कि मकबूल भट्ट कश्मीरियों का हीरो है। अगर कोई नहीं करता है तो वो तारीख के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले का जो हशर होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तारीख जानती। कहा जाता है, अमूमन हम कहते हैं कि एक काफिला गुजरता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता ही रहेगा, काफिला चलता रहेगा। इस तरह मकबूल भट्ट के बारे में भी कुत्ते भौंकते रहे, उनको भौंक देते हैं, कारवां इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसलिए कि चूंकि एक फैसला है, कौम का फैसला है, तारीख का फैसला है कि मकबूल भट्ट कश्मीरियों के अजीब सपूतों में से एक है। आइंदा इस सवाल को लिबरेशन फ्रंट के किसी स्टेज से ये सवाल नहीं होना चाहिए कि फला नहीं कर रहा है, फला नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो अपने साथ जो कुछ कर रहा है वो वक्त बताए। इसलिए हजरात, जहां तक मकबूल भट्ट का ताल्लुक है, किसी न किसी तरीके से उनका ताल्लुक तंजीम से है। उनके दो जो साथी हैं, उनका इस वक्त श्रीनगर में केस चल रहा है, उन पर उनका ताल्लुक उसी नाते से, मकबूल भट्ट के नाते से हमारे साथ है। श्रीनगर में जो 20 आदमियों पर बम केसों के मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें एक हमारी बहन भी शामिल है, उन्होंने खुद कहा है कि हमारा ताल्लुक कश्मीर लिबरेशन आर्मी से है। कश्मीर लिबरेशन आर्मी का नजरिया वही है जो कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का है, इसलिए उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरह हमसे है। ये जो 5 आदमी 5 मुजाहिद बर्मिंघम में है, उन्होंने मात्रे को कत्ल किया है या नहीं किया है, इसके बारे में फैसला देना ये मेरा काम नहीं है, अदालत का काम है, अदालत देगी। लेकिन जैसा कि यूनुस साहब ने कहा है, अगर अदालत उन्हें मुजरिम भी करार दे तो तारीख की नजर में, हमारी नजर में, कश्मीरियों की नजर में वो अजीम हुर्रियत पसंद है, और उन अजीम हुर्रियत पसंदों का ताल्लुक इस तंजीम से है। इसलिए जहां तक हमारी तंजीम का ताल्लुक है, मैंने पहले ही यह अर्ज किया है कि हम वो कुछ नहीं कर सके हैं जो 13 जुलाई 1931 के शोहदा हम पर वो जो जिम्मेदारियां आयद करते हैं, वो कुछ नहीं कर सके हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कश्मीर की सियासी तहरीक के सिलसिले में कोई तंजीम नजर आ रही है जो थोड़ा बहुत कर रही है, तो मेरे ख्याल में मेरी जबान से कहना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं होता। आप लोग खुद इसका फैसला करें कि कौन सी तंजीम है। जहां तक आजकल के भट्ट साहब के बारे में एक बार फिर मैं अर्ज करूंगा अपने वर्करों से, अपने मेंबरों से, कि वो इस मसले को दोबारा, एक तयशुदा मसला है, बिल्कुल एक डिसाइडेड मसला है, इसमें कोई तजाद नहीं है, इसलिए इसको एक मुतनाज़िया मसला बनाकर स्टेज पर पेश नहीं किया करें कि फला आदमी हीरो नहीं मानता, न बनाते रहे। और फिर तुमंदे जगह रकीबा आवाज सगा अपना गुना दृश्य के गदा। उर्फी एक शायर था, वो कहता है, ए उर्फी तू अपने रकूबों के गौका से उससे फिक्र न कर, इसलिए कि कुत्तों की आवाजों से किसी की रिज़्क़ बंद नहीं होती। कुत्ते भौंकते रहते हैं,
کارواں چلتا رہتا ہے اور یہ کارواں انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس لیے آئندہ مہربانی کر کے جو بھی ہمارے حضرات ہیں وہ اس کو موضوع بحث اسٹیج پر یا تحریروں میں نہ بنائیں. ایک طے شدہ مسئلہ ہے اس کو متنازع نہ بنائیں. جہاں تک موجودہ دور کا تعلق ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میرے خیال میں کل ہی میرا ایک انٹرویو اس میں آیا ہے وطن میں، اس کو پڑھے. اور ساتھ ہی ایک اور خبر ہے، یہ پہلے اس کے جواب میں ہے کہ کون سی تنظیم کیا کر رہی ہے. کل ہی آپ نے وطن میں پڑھا ہوگا فرنٹ پیج پر کہ اندرا گاندھی بھارتی پارلیمنٹ میں کہتی ہے کہ باہر امریکہ وغیرہ میں جتنے بھی یہ انڈین گورنمنٹ کو تنگ کیا جا رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، وہ لبریشن فرنٹ کرا رہا ہے، پاکستان کرا رہا ہے. پاکستان کے بارے میں تو ایسا مجھے عادت ہے، لیکن اس نے تسلیم کیا ہے لبریشن فرنٹ کرا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو یہ جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. ہمارا دشمن بھی ہمارے اس وجود کو، ہمارے کام کو یعنی تسلیم کرتا ہے. اس لیے میں اس کے باوجود اپنے دوستوں سے عرض کروں گا، کارکنوں سے عرض کروں گا کہ اندرا گاندھی کی اس کی طرف لے جائیں. ہماری منزل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دوست اور ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا کہنا چاہیے. ہماری منزل یہ ہونی چاہیے کہ ہر آنے والا دن ہمیں آزادی کے منزل کے کتنے نزدیک پہنچاتا ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ ایک قدم ایک انچ بھی نہیں چلے، اس کو آپ نے یہ تصور کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ کی شکست ہے. اس لیے کہ ہمارا آئین کہتا ہے، ہمارے اغراض مقاصد کہتے ہیں، ہمارے نظریات کہتے ہیں کہ ہم ہر حیثیت سے آزادی کی منزل کی طرف رواں رہنے کا مطلب ہے ہر دن ہمیں آگے بڑھنا ہے. جس دن آپ نے شام کو اپنا حساب کریں گے، اپنی کام کا حساب کریں گے، اور جس دن جو مہینہ آپ کو اپنے اس ریکارڈ میں تحریک کو، تنظیم کو پہلے سے آگے نہیں پائے گا، آپ یہ تصور کریں کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے، آپ نے اپنا فرض پورا ادا نہیں کیا ہے. تو جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے، میرے خیال میں آج کی دنیا میں کوئی بھی تنظیم صرف اپنے غریبان کو دیکھ کر اپنی نظر ناک تک رکھ کے زندہ نہیں رہ سکتی. دنیا سکڑی ہوئی ہے. انٹرنیشنل معاملات کا اثر بھی تحریکوں اور تنظیموں پر پڑتا ہے. فلسطینیوں نے جتنی قربانی دی ہے، اگر امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود بھی آج مٹا دیا ہوتا انہوں نے ایک ذہن اسٹیٹ کی حیثیت سے. لیکن ایک امریکہ بیٹھا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ اداروں، قوموں اور تنظیموں پر اثر انداز ہوتی ہیں کسی نہ کسی طرح. اس لیے ایک ذمہ دار تنظیم کی حیثیت سے ہمیں ارد گرد جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، سب کانٹیننٹ میں جو ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو ہو رہا ہے، اس کا ہمیں اس پر پوری نظر رکھنی چاہیے، گہری نظر رکھنی چاہیے. اور سب سے زیادہ گہرائی ہماری نظر کی جو ہے وہ اپنے ملک پر جانی چاہیے. اور بدقسمتی سے ملک کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں. ایک کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے، ایک کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. اور آزاد کشمیر کا ریکارڈ ہے، آزاد کشمیر ریڈیو پر وہ اتنا گھس گیا ہے تو اب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے ملک ہمارا آدھا کشمیر، آزاد کشمیر کی جگہ آدھا کشمیر پڑھا جاتا ہے. اور میرے خیال میں آدھا کشمیر ہی اس طرف ہے. ایسے تو 20واں حصہ ہے، لیکن آدھا کشمیر ہی کہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے حال ہی میں، فاروق عبداللہ کو ہٹا کر جیم شاہ کو لایا گیا، یہ ہماری نظر میں کوئی نئی تبدیلی وہاں نہیں ہے. اس لیے کہ سن 47 سے ہی نہیں بلکہ 1941-42 سے ہی جس تنظیم نے انڈیا میں حکومت بنائی ہے، کانگریس، 41-42 سے ہی کانگریس کی نظریں کشمیر پر رہی ہیں. وہ اپنے مہرے وہاں بدلتے رہے کسی نہ کسی شکل میں. واضح شکل میں 47 سے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ اپنے مہرے اپنے اس کے مطابق شطرنج کی جو کھیل ہوتا ہے، جس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اٹھا کر وہاں بٹھایا جاتا ہے. یہ کھیل چلتا رہا ہے اور یہ موجودہ تبدیلی ہے، یہ اس کا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اس حیثیت سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم ایک انہونی سی بات کہیں. یہ ہوتا رہا، 53 میں ہوتا رہا، یہ اس میں 62 میں ہوتا رہا، 64 میں ہوا. ایک دفعہ تو ایسے ایک آدمی کو لایا گیا سامنے، آپ نے میرے خیال میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. اس کا نام تھا شمس الدین. کشمیری زبان میں اسے کہتے تھے شمس الدین کٹھا، شم کٹھا، کٹھ کہتے ہیں بیڑو. وہ
اپیئرنس کے لحاظ سے بھی، باتوں کے لحاظ سے بھی، ذہن کے لحاظ سے بالکل بیٹھ گا، اس کو ہم پر کشمیر پر مسلط کیا گیا. تو آج اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں. اور ایسے بھی عموماً کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں